Asan si Mami? Ha? Ha? Asan si Mami? Natulog na ikaw, nak? Dito. Natulog. Ati daddy. Si daddy lang kasama mo, no? Mo si Mami? Ha? Asan si Mami? Asan si Mami? Ha? Nakita ka sa camera talaga doon, no? Oo. Tututok talaga sa camera. Ay, ilalim ko dito. Nasunod na sa ha? Ha? Nasunod ka talaga sa camera, ha? Ha? Nasunod ka talaga sa camera, ha? Asaman si Mami? Natutog sa camera, oh. Wala good. Oh. Kasi pag inistoryahan mo siya, kailangan walang camera kasi di niya tititigan. Di may camera. Ano? Ha? Manonood good. Ay, post natin. Unsa? Bebe, kiss daddy, kiss. Kiss. Kiss daddy. Kiss daddy. Unsa man? Gagala ta? Mata magala. Saan tagala? Kiss daddy, kiss. Dali. Kiss daddy. Ha? Unsa? Didi? Ha? Hi guys. Sabi mo, hi guys. Hi guys. Hi guys.